जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ओम माँ जय श्री बैरागी मोर स्वर्गत पितृदेव गोटे भजन सबुबले गाँति ताहा उत्कल घंट जदुमणि महापात्र रचित आज आपण मान पाखरे हे नीलाचल कला कर सत किए मिछ नेल जाहा देल ताहा एथकु किंपाई मोहा दाता पणे पताका बांधिच हे नीलाचल हे नीलाचल हे नीलाचल कला कर सत किए मिछ ओजशील भोज राज जीवन हरणे तेज अर्पण कल कृपण नोहि गभीर जले कुंभीर गल ग्रहणे कुंभीर जीव रक्षा कल कक्षा वही है नीलाचल हे नीलाचल हे नीलाचल कला कर सत किए मिछ हे महाप्रभु हे जगतर नाथ जगन्नाथ सतना मिछ कहले जहाँ नहींच ताहा देइछ जहाँ करिछ ताहा करिछ काहींकि महादातापण रे पताका बांधिछ प्रभु महादाता होई बोलेइछ काहींकि आपणकर बड़े थिबो द्वापर जुगरे जेतेबेले कंसराज ओजशील भोजराज भोजराज जेतेबेले अति शक्तिशाली कंस राजार गोटे हाथी की कुबल को आपण मारिले ना गोटे हाथी की मारी आउ गोटे गभीर जल रे जेतेबेले कुंभीर ग्रास करुथिला सेतिकी बेले आउ गोटे हाथी की आपण उद्धार कले ताले कले कौन गोटे हाथी की मारिले आउ गोटे हाथी की उद्धार कले एथिपाई महादाता होइछन्ती बड़ी बलिष्ठ बड़ी के अकलित विभूति की दलित कर रे करिथिला न मानि करी रमाको अकिंचन सुदामाको विपुल संपदे मुंडी देल हे नीलाचल हे नीलाचल कला कर सत किए मिछ नेल जाहा देल ताहा एथकु किंपाई मोहा दाता पणे पताका बांधिछ बलिष्ठ बलिष्ठ बड़ी को आपण कौन कले दान नहीं गले सर्वस्व तार सर्वश्रेष्ठ धनी अकलित विभूति ता पाखरे थिला अगणन धन संपत्ति को अपहरण करी बामन अवतार रे परवर्ती समय रे अकिंचन सुदामा को किछि संपत्ति मंडी देइथिलो आपण सही ना देलो जाहा नेलो ताहा काहींकि महादातापण रे पताका बांधिच प्रभु गोकुल कुल धौत गौरांगी कमहत
ନେଇଥିବା ସକା ସରୁ ହରି ଦ୍ରୁପଦ ନୃପ ନନ୍ଦନା ମହତ ହର ବେଦନା বিনাশনে হেল ধন্বন্তরি হে নীলাচল হে নীলাচল হে নীলাচল কলা কর সত কিয়ে মিছ 16,000 ଗୋପନାରୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ରୁପଦ ନନ୍ଦନା ପାଣ୍ଡବ ବନ ବିଳାସିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲ। ତାଙ୍କର ବେଦନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜାରେ ବେଦନାରେ ଭରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହେଇକି ଲକ୍ଷେ ବସ୍ତ୍ର କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ନେଲେ ଯାହା ଦେଲ ତାହା। ପାତକୀ ମୁକୁଟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିରୋମଣି ଯଦୁମଣି ମନ ପିଳେ ନେଇ ନ ପାରିବ ଏହା ଉଦ୍ଧାରଣେ ଯେବେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ପାଇଲବେ ତେବେ ସେନା ଦାତା ବୋଲାଇବ ହେ ନୀଳାଚଳ ହେ ନୀଳାଚଳ ହେ ନୀଳାଚଳ କଳା କର ସତ କିଏ ମିଛ ଦେଲ ନେଲ ଯାହା ଦେଲ ତାହା ଏଥକୁ କିମ୍ପାଇଁ ମହା ଦାତା ପଣେ ପତା କା ବାନ୍ଧିଛ ହେ ନୀଳାଚଳ କଳା କର ସତ କିଏ ମିଛ। ପାତକୀ ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଶ୍ରେଣୀ, ପାତକୀ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ମୁକୁଟ, ସେ ମୁକୁଟ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶିରୋମଣି ଯଦୁମଣି। ମୋ ମନକୁ ଯଦି ଥରେ ନେଇ ନପାରିବ, ମୋତେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଲବେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଯଦି ମୋତେ ବୁଝି ନପାରିବ, ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ନପାରିବ, ମୋ ମନ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମନ ଟିକେ ନଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦାତା ହେବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆମେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ମନ ଦେଇଦେବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ମା ଜୟ ଶ୍ରୀ ବୈରାଗୀ।